Oui, bonjour les amis. Merci pour toutes vos félicitations Bom dia, meus amigos. Obrigada por todas as felicitações sur Facebook. sobre o Facebook. 4 ans que nous sommes mariés. 4 anos que nós estamos casados. C'est vraiment formidable. É verdadeiramente formidável. Parce que tous les deux, nous avons une motivation profonde. Porque nós dois temos motivações profundas C'est de servir Dieu, de servir a Deus. d'être utile entre les mains de Dieu. Ser útil, Utile sim, entre les mains de Dieu. nas mãos de Deus. Ça fait 4 ans que Dieu nous a unis. Fazem 4 anos que Deus nos uniu. Quand je suis rentré en relation avec elle sur Messenger, Quando ele entrou em contato comigo, em relação comigo através do Messenger, je pensais au départ que c'était un faux profil. eu pensei no começo que era um falso perfil. Parce qu'il était très jeune, le profil. La page était jeune. A página era nova ainda na época. Et je croyais que c'était un fake. E eu criei que era um fake. Et donc, quelques temps plus tard, je me suis aperçu que c'était un vrai profil. E qualquer tempo mais tarde, algum tempo mais tarde, eu vi que era um verdadeiro perfil de Parce Facebook. qu'elle ne savait pas créer une page du ministère. Porque na época eu não sabia criar uma página, somente perfil. Alors, elle avait 7 profils pleins. Quand ils arrivaient à 5000, elle ouvrait un nouveau profil. Então eu tinha 7 perfis plenos, porque quando chegava rápido, né? A 5.000, não tinha como entrar mais, eu abria outro. Et ça, on retrouve avec plein de profils comme ça, 5000, plein. E aí batia 5.000, abria Et outro. moi, j'étais tombé sur un profil qui démarrait tout juste. E ele entrou em um perfil que era novo ainda na época. Et je vois Pastor, Anna Cloud, je me suis dit, ah, ça c'est un faux profil. E ele viu escrito Pastor, Ana Cláudia, um falso perfil. Et quand je suis revenu quelques temps plus tard, E quando eu voltei algum tempo mais tarde, je la vois devant un grand public. eu vi fotos comigo, ele viu fotos comigo diante de um grande Et je me suis dit, mais c'est un vrai público. ministère. Ah, não, é um verdadeiro ministério. Et là, je suis rentré en relation avec elle. Então ali eu entrei em contato com ela. Alors précédemment, en 2014, Dieu m'avait parlé sur le Brésil. Precisamente em 2014, Deus me falou a respeito do Brasil. J'étais avec un ami, j'allais au cinéma. Estava com um amigo, fui ao cinema. C'était un jeune que j'avais amené à Jésus-Christ. Era um jovem que eu conduzia a Jesus Cristo. Et nous avions décidé d'aller au cinéma. E nós decidimos ir ao cinema. Et devant le Pâté de Valence, E diante do Pathé é o nome de um cinema que tinha aí na França, em Valença. la puissance du Saint-Esprit tombait sur A moi. presença do Espírito Santo caiu sobre mim, desceu sobre Et mim. le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'envoyer au Brésil. O Espírito Santo me disse, eu vou te enviar ao Brasil. Alors c'était l'époque où j'avais vécu le divorce, où j'ai été affaibli spirituellement, où j'avais arrêté le ministère. Na época, eu passei pelo divórcio, estava febre espiritualmente, tinha parado o ministério. Et pourtant Dieu continue à me parler. E mesmo assim, Deus continuou a falar comigo. Et Dieu me dit, je vais t'envoyer au Brésil. E Deus me disse, eu vou te enviar ao Brasil. Avec mon ami, nous rentrons dans le grand hall d'entrée du Pâté. Com meu amigo, Cinema. nós entramos no grande hall, o hall de entrada do cinema. Et l'onction devenait de plus en plus forte sur E a moi. unção começava a vir mais forte, mais forte. Et nous sommes arrivés dans la salle du cinéma. Quando nós chegamos dentro da sala do cinema, Le film n'avait pas o commencé. filme não tinha começado ainda. Et là, la gloire de Dieu est E a tombée sur glória moi. de Deus Et desceu là, choum, fortemente. j'ai une vision. E aí ele teve uma visão. Et je me voyais prêcher dans une forte onction apostolique. E aí ele se viu pregando através de uma forte unção apostólica. Je me voyais prophétiser dans une méga Se church. viu profetizando dentro de uma grande igreja. Et waouh, je savais que Dieu m'appelait au Brésil. E uau, sabia que Deus iria me levar ao Brasil. Me Mais chamava moi, ao j'ai Brasil. résisté pendant des années à revenir à plein temps à fond dans le ministère. E eu resisti durante alguns anos a voltar profundamente dentro do ministério. Je disais, je suis pas prêt, plus tard, j'ai besoin d'être Eu guéri. disse a Deus, estou pronto, mais tarde, eu preciso de cura.
Et en c'était 2017, 3 ans plus tard, Dieu m'a donné un Em ultimatum. 2017, 3 anos mais tarde, Deus nos deu um ultimato. Et il m'a dit maintenant, tu te consacres, c'est une question de vie ou de mort. Você se Waouh! consagre porque é uma questão de vida ou de morte. Parce qu'il voulait me relancer dans le ministère. Porque eu quero te relançar ao ministério. Là, j'ai eu peur. Aí ele ficou com medo. J'ai quitté la Côte d'Azur. J'ai quitté la Côte d'Azur. Ah, ele saiu da costa costa Je suis revenu à Valence. O sul da França. E ele foi para La Drôme, outra região, que é a Valença. Et là, j'ai passé des mois et des mois dans la repentance, dans la sanctification, dans la recherche du Seigneur. Eu passei meses e meses dentro da santificação, do arrependimento, dentro da presença de Deus. Et là, l'onction a commencé à revenir. E ali a unção começou a vir vir sobre mim novamente. Dieu m'a guéri de 2 hernies discales et une sciatique. Deus me curou de au 2 martyre. hérnias de disco e o ciático também. Eu Je sofria souffrais au demais. martyre. J'étais complètement guéri. Ele foi completamente curado. Mais là, je n'étais pas pressé de reprêcher. Mas ali eu não tinha pressa ainda de voltar a pregar. Et un ministère insiste, une amie dans le ministère insiste, me dit, il faut que tu m'accompagnes aux États-Unis, on va aller à Houston. Uma grande amiga antiga do ministério me disse, você vai vir comigo a Houston, nos Estados Unidos, Au Texas. no Texas, porque eu vou estar pregando lá. Elle devait prêcher, pas moi, je devais simplement l'accompagner. Ela deveria pregar, não eu somente ia acompanhá-la. Elle m'a dit, dès qu'on arrive, les chrétiens nous prennent en main, l'église, et tu es nourri, logé, t'inquiète pas, Serge. Ela disse a ele, assim que a gente chegar, que nós chegarmos, eles vão te receber, vão te levar a um hotel, fique tranquilo, Sérgio. Oui, alors j'avais que mon voyage à me payer. E aí somente ele pagou a sua viagem de avião, passagem de avião. Alors j'ai payé mon voyage, Ele pagou a sua viagem. et quelques temps après, donc je suis allé à l'aéroport Charles de Gaulle. Sim, há algum tempo depois, no dia da viagem, ele foi até ao aeroporto Charles de Gaulle, que é o aeroporto J'ai dormi de à Paris. l'hôtel, Dormiu ao hotel. et le lendemain matin, on devait partir en avion. E no dia seguinte eles deveriam viajar, sair de avião. La personne devait me rejoindre à l'aéroport et on partait ensemble au Texas. E a pessoa, amiga dele, devia se juntar a ele ao aeroporto e depois eles iriam partir. Moi, à Charles de Gaulle, à l'hôtel Ibis, E lá no hotel Ibis, do lado do aeroporto Charles de Gaulle, em quelle ne fut ma surprise. Elle m'envoie un texto et me dit, je ne peux pas venir. Ela me fez uma surpresa, ela me enviou um texto e disse, eu não posso ir. J'ai un rendez-vous très important jeudi prochain à Genève. Eu tenho um rendezvous, ela disse, eu tenho um compromisso, um encontro muito importante a Gênova, En Suisse. na Suíça. Elle m'avait mis tellement la pression pour que je E vienne, ela colocou em cima dele uma pressão para que ele fosse, parce que le Saint-Esprit lui avait dit d'insister pour moi, porque que j'aille segundo ela, au Texas o avec Santo elle. Espírito havia insistido, o Espírito Santo havia insistido para que ele fosse junto com ela. Et me voilà partir au Texas tout seul. Então ela deixou ele partir ao Texas sozinho, Je ne connaissais personne e ele não conhecia ninguém, et j'ai prêché à sa place. e ele pregou no lugar dela. Et ça a été hyper béni. E foi muito abençoado. Moi, je ne voulais pas reprêcher, Eu não queria pregar, mais Dieu m'a remis en piste. mas Deus colocou ele na pista L'onction novamente. prophétique est retombée sur moi E a unção profética caiu sobre ele. et j'ai commencé vraiment à être un instrument entre les mains de Dieu. Ele começou verdadeiramente a se colocar como um instrumento nas mãos de Deus. Et là, ils ont été même impressionnés de l'onction prophétique que j'avais. E lá mesmo a igreja se sentiu impressionada pela unção profética que veio através da vida dele naquele lugar. Là, j'ai eu le privilège aussi de rencontrer Joel Austin. J'ai eu un partage super avec lui. E compartilhar com Joel Austin, o E- grande pastor de lá. Et de là, on m'invite à Jacksonville, en Floride. E ali foi convidado a Jacksonville, em Flórida. De là, je prends l'avion du Texas et je vais en Floride. Ele pegou um avião em Texas e foi para Flórida. Et là, Dieu m'a utilisé puissamment dans une E église. também Deus continuou utilizando fortemente, poderosamente. Et ça y est, j'étais relancé dans le ministère. E nesse momento ele foi relançado, nessa viagem, foi relançado ao ministério Et novamente. quand je suis retourné sur Facebook, E quando eu voltei ao Facebook, je suis allé voir le profil de cette jolie demoiselle. eu fui no
no perfil dessa linda madame. Et là, je vois que c'est un vrai ministère. E aí eu vi que era um verdadeiro ministério. Avec des photos jusqu'à 4000 personnes. Vídeos, até Comme auditoire. de 4.000 pessoas. Isso foi numa convenção metodista. Et dès que nous avons commencé à discuter, à chatter ensemble, E desde o dia que nós começamos a conversar no chat, no message, no caso, je savais, eu sabia. et elle savait, E ela também sabia que c'était le plan de Dieu que l'on se marie. que era o plano de Deus estarmos juntos e Il y casados. avait une telle approbation de Dieu, Foi uma aprovação de Deus tão une forte, telle paix. uma paz muito grande. Elle est priée de son côté, Ela orou, da parte elle était dela, visitée par le foi Saint-Esprit, visitada pelo Espírito Santo, et Dieu lui confirmait, c'est ton mari. e Deus lhe confirmou esse vai ser o seu Et moi, la même chose de mon côté. E comigo a mesma coisa da minha parte. Écoutez bien, les amis. Escute bem, meus amigos. Ça faisait 10 ans qu'elle était célibataire, Ela estava 10 anos sozinha, né? consacrée à 100% à Dieu. Se consagrando a Deus 100%. Cette femme, dans le passé, a été responsable d'une église Essa mulher no passado é responsável também de uma igreja, durant 10 ans. durante 10 anos. Et après, elle a été 10 ans après itinérante. E depois há 10 anos itinerante. Et il y avait des beaux Brésiliens qui venaient la voir, E tinha belos qui brasileiros l'a que poderiam demandé, casar com qui l'a ela, demandé en mariage. que até pediram em casamento. Elle disait non, 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 non. Não, vou Il esperar. y avait des hommes riches qui venaient la voir. Homens até ricos. Non, 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 non. Et quand on a commencé à chatter, Quando ela Sur começou a Messenger. conversar comigo, elle ne m'avait pas encore rencontré, ela não tinha encontrado comigo ainda. mais elle savait que c'était de Dieu. Ela sabia que era de Deus. Elle m'a dit, maintenant je vais t'inviter au Brésil, E eu vou te convidar a vir ao Brasil. je vais te faire prêcher dans plein d'églises. Ela fez uma agenda para mim em algumas igrejas. Et elle m'a fait un agenda, Ela me fez uma agenda. et elle m'a dit, comme, viens voir, Venha, on va se rencontrer. vamos nos encontrar. Et là, on savait déjà que c'était le plan de Dieu. E ali eu sabia que era o plano de Deus. Et dans une des églises où je suis allé prêcher, Em uma das igrejas que eu fui pregar, le Saint-Esprit m'a dit, o Espírito Santo me disse, va lui acheter une bague. vai comprar um anel. J'ai acheté une bague avec, voilà, la première bague avec diamant. Je suis allé dans une bijouterie, dans un shopping center. Aí eu fui ali no Plaza Shopping em Niterói. Et Sozinho. je ne lui avais pas dit, hein. Não me disse, eu estava na casa da Mais le minha Saint-Esprit m'a mãe. dit, va acheter une bague et demande-la avant de prêcher. O Espírito Santo disse, vai comprar um anel e antes Tu la fais monter sur antes l'estrade de pregar, você convida ela ao púlpito et tu la demandes en mariage devant toute l'église. e pede em casamento diante de toda a igreja. C'était mon premier voyage au Brésil, Foi a primeira viagem dele ao Brasil, octobre 2018. outubro de 2018. Et là, une chose qui est très importante, c'est que dans cette même église, E ali uma coisa que é muito importante, que nessa primeira igreja, Anna Claudio avait enseigné des mois auparavant. eu tinha ensinado, a Ana Cláudia e eu, né? Ensinei não, preguei lá alguns meses antes. Et le pasteur de cette même E église, o apóstolo dessa mesma igreja, il y a prophétisé à Anna. ele pegou o meu dedo de esquerdo de aliança e ungiu o meu dedo. Attends, je le dis d'abord en français. Donc, il lui a dit, avant la fin de l'année, Antes do fim do ano, il a prophétisé, on te demande en mariage et on te met une bague au doigt. vão te pedir em casamento, vão colocar um anel nesse dedo. Et il a pris de l'huile Ele pegou o óleo, et il a oint d'huile son doigt. ungiu o meu dedo. Il dit, avant la fin de l'année, E disse, antes do fim do on ano, te demande en mariage apóstolo Dalton, vão te pedir em et on te met une bague au casamento, doigt. E vão te colocar um anel. Et moi, le Saint-Esprit m'a inspiré à lui acheter la bague. Ele nem sabia disso, mas o Espírito Santo o inspirou, ele foi comprar um anel. Et qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Je l'ai demandé en mariage. Nessa mesma igreja, ele me Devant tout le monde. pediu em Alors quand je l'ai fait casamento monter, diante de todo mundo. Quando eu je subi, sors une petite boîte. Déjà, les femmes, elles comprennent vite. Hein? ele já tinha tirado do bolso pequena caixa. Dans l'église, E as mulheres da igreja começaram a gritar. je me suis mis à genoux E ele ficou de joelhos. et je lui ai dit, est-ce que tu veux m'épouser? Aí ele disse,
você quer ser minha esposa? Elle m'a dit Perguntou, oui. né? Eu disse sim. Et lors de mon 3e voyage aller-retour au Brésil, E depois da terceira viagem ao Brasil, 6 mois plus tard, 6 meses mais tarde, le 28 avril 2019, 28 de abril de 2019, nous nous sommes mariés. nós nos casamos. Alléluia. Aleluia. Après, nous avons fait un séminaire ensemble. Ça a été extraordinaire au Brésil. D'église aux églises où je passais, il y avait des guérisons instantanées. C'était Amém. extraordinaire. Depois passei em algumas igrejas no Brasil e Deus fez milagres, curas, Dieu se extraordinárias. glorifiait. Deus foi glorificado. Et il m'encourageait, E Ele me encorajou moi qui reprenais le ministère. a tomar de novo o Et il y ministério. avait un pasteur ami de France qui me disait E havia um pastor que é amigo da França que me disse: oui, tu as des miracles, c'est parce que tu profites de l'onction du Brésil. Ah, você aconteceu com os milagres porque você aproveitou da unção do Brasil. On vient en France, Nós viemos para a França une fois que nous étions mariés, depois que estávamos casados et on nous invite à faire un séminaire en Normandie. e nos convidaram para fazer um seminário na Normandia. Et là, miracle, miracle, miracle. E ali aconteceu alguns milagres naquela igreja, C'était comme au Brésil. como o Brasil. Alléluia. Dieu est grand, Glória a Dieu est Jesus. bon. Aleluia. Deus é bom. Grande. Alléluia. Dieu a mis une vision dans mon cœur depuis plus de 20 ans Deus colocou uma visão no meu coração desde 20 anos atrás. et elle va se réaliser cette année. E ela vai se realizar esse ano. Nous allons commencer dans la région parisienne Vamos começar dentro da região de Paris pour monter une œuvre apostolique. para montar, criar uma obra apostólica. Pourquoi la région parisienne? Por que na região de Paris? C'est Dieu qui m'a dit. Parisienne, porque foi Deus que me disse. Ce n'était pas mon choix. Não era minha escolha. Dieu m'a dit, il faut commencer là. Deus disse, comece lá. Alors on va commencer ici. Então nós vamos começar. Alors vraiment, je tiens à vous dire, mes amis, soyez fidèles à Dieu. Eu digo a vocês, meus amigos, sejam fiéis a Deus. Consacrez-vous. Consagre suas vidas. Cherchez le Seigneur. Busquem o Senhor. Comme je l'ai fait moi pendant des mois et des mois. Como eu fiz durante anos e anos. Et après, Dieu déclenchera tout pour vous. E depois Deus vai desatar tudo. Alors, soit vous allez recevoir un coup de téléphone, Ou vocês vão receber uma ou chamada tout telefônica. simplement Ou simplesmente commencez comecem. à tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Como tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Allez, ne méprise pas les petits commencements. Não despreze os pequenos começos. Sois avant tout un témoin. Sois avant tout un témoin, testimone. Seja um testemunho. Témoigne autour de toi. Testemunho em torno de vocês mesmos. Alléluia. Raconte ce que Dieu a fait dans ta vie. Conte o que Deus fez, está fazendo e fará na Et à tua travers vida. ton témoignage, Dieu va toucher les gens. E através do teu testemunho, Deus vai tocar em pessoas. Alors beaucoup de gens font cette erreur. Agora, muitas pessoas fazem esse erro. Ils évangélisent Evangelizam somente. et les gens du monde se sentent agressés. Com a forma que evangeliza, as pessoas do mundo se sentem agredidas. Dieu ne nous a pas dit d'évangéliser. Deus não disse evangelizar. Vous recevez une puissance Recebereis poder et vous serez mes témoins. e serem minhas testemunhas. Ça veut dire que tu témoignes ce que Dieu a fait dans ta vie. Ou seja, testemunhar do que Deus faz na sua vida Quand tu crées une relation avec quelqu'un du monde e do Evangelho. Quando você cria uma relação com as pessoas do mundo et au bout d'un moment tu arrives à lui témoigner, e em determinado momento você chega a par respect il va testemunhar, t'écouter. por respeito eles vão te escutar. Mais si tout de suite tu l'évangélises, Se você entrar diretamente sem testemunhar de Jesus, si tout de suite tu l'évangélises, il se sent agressé. sim, se imediatamente você entra com a evangelização, se sentem até com a forma que você talvez evangelize, vão se sentir agressivos. D'abord témoigne. Mas primeiramente testemunhe. Et Depois après, evangelize. prie pour la personne. Depois ore pela pessoa. Et la personne un jour va te demander de prier pour elle. E as pessoas vão te pedir para orar por Parce que elas. quand tu pries pour elle, Porque quando vocês oram por ela, Dieu va créer une situation Deus vai criar situações où elle va demander la prière. que vai te pedir para orar. Et après, Dieu va intervenir dans sa vie. Deus vai intervir. Et après, tu pourras lui dire, le royaume de Dieu s'est approché de toi. E você pode dizer, o reino de Deus se aproximou de você. Et tu pourras l'amener au Seigneur. Você pode levá-la a Deus. Tu peux l'évangéliser après. Você pode evangelizar após. D'abord, sois un témoin. Primeiramente, seja uma testemunha. Après, évangélise. Depois, evangelize. Amen. Amém? Je vais faire une vidéo rien que pour ça.
Eu vou fazer um vídeo somente para isso. Ce processus, Jésus l'explique bien dans Luc Esse 10. processo que Jesus explica bem. C'est d'abord, il faut être un témoin. Primeiro, seja uma testemunha. Amen. Amém? Tout ce que je peux vous dire, aujourd'hui, nous fêtons nos 4 ans de mariage. Hoje fazemos 4 anos de casado. Et c'est meilleur qu'au début. E é melhor do que antes. Waouh! Wow. C'est beaucoup mieux qu'au début. É beaucoup, muito, muito mais. Parce que là, on se connaît Muito mieux. melhor que antes. Maintenant, on se Porque connaît agora nós mieux. nos conhecemos melhor. On se connaît mieux dans la présence de Dieu. Dentro da presença de Deus. Elle connaît mon ministère, je connais son ministère. Eu conheço o ministério dele, ele conhece o meu ministério. Mon épouse était pasteur puis enseignante. Minha esposa é pastora e também Enseignante. ensinante Dans la parole de Dieu. Da palavra de Deus. Elle a formé plusieurs pasteurs. Já tive até pastores que estavam sobre a formação. Des gens ont été transformés à travers son ministère. Muitas pessoas já foram transformadas através do meu ministério. Et maintenant qu'elle est avec moi, E nesse momento que ela é comigo, il y a mon onction apostolique et prophétique qui est arrivée sur elle. a minha unção apostólica e profética vem sobre ela Et também. maintenant, elle prophétise. Nesse momento ela profetiza. Maintenant, elle a des visions. Ela tem visões. Elle donne des paroles fortes Ela dá palavras mais dans profundas l'onction prophétique. dentro da unção Parce que ce profética. qui est sur moi Porque o que é sobre mim est venu sur elle. vem sobre Parce ela. qu'on fait une seule chair. É uma só carne. Alléluia. Alléluia. Je veux vous encourager, les célibataires. Eu vou vos encorajar. Les vocês célibataires. que são solteiros ainda. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. Busque primeiro a vontade de Deus. Votre prière doit être ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Sua oração deve ser sua vontade, Senhor, não a minha. Vous savez, il y en a qui servent Dieu, Tem pessoas que servem a Deus mais dans la chair. dentro da carne. Si vous servez Dieu en disant ta volonté, Seigneur, Você servir a Deus dizendo sua vontade, tua vontade, pas Senhor, la mienne, não a minha. je veux faire ta volonté, Eu quero fazer a tua vontade. Dieu va vous conduire. Deus vai conduzir. Et au bout d'un moment, il va mettre la partenaire qu'il vous faut à vos côtés. Num determinado momento, ele vai te colocar Il va donner la partenaire qu'il vous faut à vos côtés. a parte que vocês La precisarem. partenaire, c'est-à-dire, A parte. oui, Oui. qu'il vous faut à vos côtés. Amen. Amém? Alors nous aimons. Nós nos amamos. Alléluia. Nous sommes des grands amis aussi. Amigos, On se confie. há confiança. On aime prier ensemble. Oramos muito juntos. Alléluia. Et vraiment, on est à 100% dans la vision que Dieu nous a tracée. Verdadeiramente, estamos 100% dentro da visão que Deus nos deu. Et maintenant, nous prions pour que Dieu rassemble toute une équipe autour de nous. Nesse momento, oramos para que Deus ajunte toda uma equipe ao nosso redor. Et c'est en train de se faire. Já começou a se fazer. Donc, nous allons venir régulièrement sur la région parisienne. Nós estaremos indo regularmente sobre a região parisiana. D'abord, on va commencer par une petite équipe. Vamos começar agora com uma equipe menor. Parce qu'on veut que dans les mois qui viennent, Nos meses que vão vir após, il y a un groupe très solide qui se crée, se formará grupo muito sólido, qui aime Dieu que ama Deus et qui comprennent la vision que Dieu a mis dans notre e que cœur. compreende a visão que Deus colocou em nosso coração. C'est vraiment différent de tout ce qui se fait en France et en Europe. Verdadeiramente muito diferente de tudo que Deus já fez na França e na Europa. C'est vraiment une vision du Seigneur. É verdadeiramente uma visão do Senhor. Donc nous, on sait exactement ce qu'on doit bâtir. Então nós sabemos exatamente o que nós devemos Et par la grâce de Dieu, E para a graça de Deus, avec l'approbation du Père, com a aprovação de Deus, do dans la Pai, puissance du e Saint-Esprit, no poder, né, do Espírito Santo, on va bâtir la maison spirituelle que Dieu nous a dit de bâtir. a casa espiritual que Deus mandou construir. Sur Paris, Sobre Paris, au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Obrigada por ter escutado até agora. Je peux vous dire, mes amis, Posso dizer, meus amigos, alléluia, le meilleur est à venir. o melhor está por vir. Il nous reste quelques années avant le retour de A gente Jésus. está com alguns anos somente antes do retorno En de 2029 va commencer le règne de l'Antichrist. Em 2029 vai começar o reino do anticristo. En 2029. Em 2029. Donc nous avons quelques années encore devant nous Então nós temos alguns anos somente antes do retorno. où on va vivre la gloire de Dieu. Vamos viver a glória de 2023 est l'année où Dieu va faire une équipe solide. 2023 é o ano que Deus vai fazer uma equipe sólida. 2024 va être l'année de l'explosion. Em 2024 vai ser um ano da explosão. Et tout va se faire rapidement.
rapidement. e tudo vai se fazer rapidamente. Pourquoi? Parce que le temps est court. Parce que le temps est court. Porque o tempo é curto. Nous allons faire un an ce que d'autres ne faisaient pas en 1000 ans. Faremos em ano que pessoas já não fizeram há 1000 anos. Tout ça par la A grâce de igreja Dieu. do Senhor, né? E tudo isso para a graça de Deus. Nous sommes arrivés à un stade, mon épouse et moi, Estamos vivendo em um estado, minha esposa e eu, où vraiment on dit Seigneur, ta volonté, pas la nôtre. onde verdadeiramente estamos na vontade de Deus e não a nossa. On n'en veut pas du star system. On ne veut pas du star system. Star system, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, on ne veut pas ça. Nós não queremos estar dentro de um sistema, Star system. a estar. Star system. Elle ne comprend pas l'expression. C'est une expression. Ministère vedette. Ministério de estrela, vamos dizer assim, estrelismo. Voilà, je ne sais pas si ça. Amen. Mais ou menos. Voilà, ce que l'on veut, c'est équiper une équipe. O que nós queremos é equipar uma equipe. Et notre école biblique que l'on va former, Nossa escola bíblica que nós vamos formar. les gens vont être équipés, transformés, métamorphosés. As pessoas vão estar equipadas, transformadas e Métamorphosées. conduzidas por uma metamorfose. Ils vont être remplis de la gloire de Dieu. E vão ser plenas, cheias da glória de Et Deus. ils vont devenir des instruments entre les mains de Dieu. Vão se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mes amis, en tout cas, Seigneur, je veux prier pour vous. Moi et mon épouse, on va prier pour vous. Sim, nós vamos orar por você, Pour que vraiment, para que verdadeiramente vous les célibataires, vous puissiez rentrer dans le plan de Dieu. você que é solteiro vai entrar dentro do plano de Deus. En tout cas, nous, on va faire une heure apostolique et prophétique dans la région parisienne. Vamos começar uma obra profética dentro da região parisiense. Apostolique et prophétique. Apostólica e profética. Parce que c'est le plan de Dieu. Porque esse é o plano de Deus. Ça sera quelque chose de complètement différent. Será alguma coisa completamente diferente. Donc on dit, Seigneur, ta volonté, Então nós dizemos, Senhor, tua vontade. on y va, Nós vamos. on obéit. Vamos obedecer. Oh Seigneur, nous te prions maintenant Senhor, nós oramos pour les personnes qui nous pelas écoutent. pessoas que nos escutam. Que ce soit des couples Seja casais ou des célibataires. ou solteiros. Seigneur, tu parles à leur cœur. Fala aos seus corações. Seigneur, pour que vraiment ils fassent ta volonté. Porque verdadeiramente façam a tua vontade. Seigneur, tu es en train de préparer une équipe O Senhor está começando a preparar equipes qui va œuvrer dans la région parisienne que vai trabalhar dentro da região parisiana. et après dans tous les endroits de France et d'Europe. E após, dentro de todas as regiões da França, da Europa, Et sur les 5 continents. nos 5 continentes. Seigneur, j'appelle les personnes que tu as destinées à travailler avec nous. O Senhor chama pessoas que estão destinadas a trabalhar conosco. Les gens qui vont travailler avec nous Pessoas que vão trabalhar conosco vont être très bénis. vão ser muito abençoadas. Parce que la bénédiction qui est sur notre vie, Porque a bênção que está sobre a nossa vida, elle va venir sur nos coéquipiers, nos ela vai coéquipières. vir sobre a equipe, Nos coéquipiers et coéquipières. Nos partenaires. Nos ouvriers qui vont travailler avec sim, os nous. trabalhadores que vão trabalhar conosco. Amen. Amém. C'est ça. Glória a Jesus. Oh, nous te prions, Seigneur, Nós oramos, Deus, pour que vraiment tu suscites les frères et les sœurs que tu as destinés à travailler avec nous. para que se levante homens e mulheres, irmãos Ale- e irmãs, Alléluia. que Et vão trabalhar conosco. beaucoup vont venir. E muitos virão. À court terme, A curto termo, à moyen a terme meio termo et à long e terme. a longo termo. Soyez bénis, les amis. Sejam abençoados. Et que votre prière soit, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. E que a vossa oração seja a tua vontade, Senhor, não a Une minha. prière du cœur. Assim como no céu, na terra como no Faites-la céu. tous les jours, tous les jours. Faça todos os dias. Ta volonté, Seigneur, Tua vontade, pas la mienne. não a minha. Cherchez la face de Dieu. Busquem a face de Deus. Cherchez le royaume de Dieu. Busquem o reino de Deus. Cherchez la volonté de A Dieu. vontade de Deus. Et tout vous sera donné par-dessus. E Deus vai dar Et Dieu répondra aux désirs de votre cœur Deus responderá ao desejo do seu coração. dans tous les domaines de votre vie. De todas as áreas de vossa vida. Soyez bénis, les amis. Nous vous aimons. Meus amigos, nós amamos vocês. Au nom de Em nome Jésus-Christ. de Jesus. Amen. Amém.